नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. ह्या दिसांनी आमी पळयता मांडई न्हंयेन रोरो फेरी हेजे ट्रायल चालू आसा. सो खंय तरी चोडणाचे रावपी चोडणाक हे फेरी यूज करताले, बिचोलीचे आसूं, मयेचे आसूं किंवा इतर भागांतले आसूं, तांकां एक सुशेग सांगूं शकता. कित्याक म्हणजे तेंचो खूब तेंपाच्यान तेंचो एक मागणी आसली की रोरो फेरी किंवा ब्रीज तो एक स्वप्न आसलो, पण तो स्वप्न जावनूच उरलो. पण रोरो फेरी खंय तरी तेंचो एक स्वप्न साकार जावचो आसा. कित्याक म्हणजे ट्रायल सोंपतकच तेंचे 1-2 म्हयन्या भितर हो हांगसर चालू जातलो. त्या खातीर आमी आयल्या रोरो फेरी भितर तुमकां दाखोवपाक की रोरो फेरी म्हणजे कितें, एक्चुली कितें आसा. हो तुमी फाटी वाट पळोवंक शकता. तो एका सायडीच्या हांगसर भितर आयले की परतून गाडी घुंवोवन किंवा आख्खो फेरी घुंवोवन ताका पत्ते करून लावपाची गरज ना. ह्या सायडीच्यान एंट्री केली की दुसऱ्या सायडीच्यान एक्झीट आसतले. हितून आयज सकाळी जेन्ना ट्रायल मारले तेन्ना 17 4 व्हिलरी, त्याच्या बरोबर 19 ते 20 2 व्हिलरी हितूनच्यान ट्रान्सपोर्ट जाले. म्हणजे इतले कॅपेसिटी तेजी आसा. लांबाय हेजे पयल्यार लेंथ 35 मिटर आणि वीड तेजो आसा 13 मिटर. 13 × 35 मिटराची आसा. तुम्ही पळयतात GNH.